हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। बांग्लादेश की एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जैसे कि पद्मा सर्विस इसका पार्ट 2। इसके लिए मुझे रिक्वेस्ट की थी अ पीस ऑफ यूरोप इन बांग्लादेश। ठीक है, इसको ये कहा जाता है कि ऐसे लगता है जैसे आप बिना टिकट के यूरोप घूमने आ गए हैं। बांग्लादेश इतना खूबसूरत हो सकता है। मैं जैसे जैसे वीडियोस पे रिएक्ट लेके आ रही हूँ, मुझे वैसे वैसे पता चल रहा है, और इससे पहले मुझे नहीं लगता था कि बांग्लादेश में इतनी खूबसूरती और इतनी नेचर है। तो चलें जी, आपने लास्ट वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें देखते हैं इस वीडियो को, और कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो के स्टार्ट में ऐसे सनसनीखेज म्यूजिक के साथ उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया है। বাংলাদেশের ভিতরেই এমন একটা জায়গা আছে যার পরিকল্পিত ল্যান্ডস্কেপ আর আধুনিক নির্মাণ কৌশলের সাথে সবুজে মোড়া ওপেন স্পেসে নির্মিত সুসজ্জিত সব বিলাসবহুল কটেজ मैं इसको এবং बांग्लादेशी সুইমিং लैंग्वेज में পুল, नहीं दूसरी लैंग्वेज স্পোর্টস में कॉर्नर देख সহ रही हूँ ताकि मुझे थोड़ी অন্যান্য सुযোগ समझ সুবিধা आए, দেখলে क्योंकि बांग्लादेशी আপনার मेरी মাথায় बहुत वीक है, অবশ্যই मुझे একটা थोड़ी প্রশ্ন बहुत জাগবে, बांग्लादेश की लैंग्वेज ভাই आती है। এটা বাংলাদেশ নাকি ইউরোপ? তো চলেন পাসপোর্ট আর ভিসা ছাড়াই আপনাদের নিয়ে ঘুরে আসি পদ্মা নদীর পাড়ের आई সেই थिंक ये ছোট্ট कह रहे हैं कि ইউরোपে। पासपोर्ट और वीज़े के बगैर आप यूरोप घूमने का मज़ा ले सकते हैं। A piece of Europe in Bangladesh, it's very beautiful. রাজধানী ঢাকা থেকে মাত্র ओके, 1.5 থেকে ढाका 2 से ঘন্টার आई পথ। थिंक 1.5 से 2 घंटा ঢাকা दूर মাওয়া है। এক্সপ্রেসওয়েতে গতির ঝড় তুলতেই আপনি চলে আসবেন বাংলাদেশের অন্যতম আইকনিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার পদ্মা সেতু। টোল দিয়ে পদ্মা সেতু ক্রস করলেই बांग्लादेश का तो শরীয়তপুর জেলার इंफ्रास्ट्रक्चर भी জাতীয়। बहुत प्यारा है। আর এইখানেই দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রিমিয়াম এবং সুন্দরভাবে মাস্টার প্ল্যান করা ছোট্ট এক টুকরো বাংলাদেশি ইউরোপ, যার বর্তমান নাম পদ্মা সেতু সার্ভিস এরিয়া 2। पद्मा सर्विस एरिया 2। আসার রাস্তাটা পুরোপুরি স্মুথ। পদ্মা সেতু পার হওয়ার পর পদ্মা সেনানিবাসের ঠিক দক্ষিণ পাশেই এই সার্ভিস এরিয়ার এন্ট্রি तरफ গেট। लेके जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नेचर से करीब है बहुत ज़्यादा। থাকার জন্য এই সার্ভিস এরিয়াতে আছে মোট I am 30টি totally shocked. ভিআইপি ডুপ্লেক্স কটেজ। 6টি করে ডুপ্লেক্স কটেজ নিয়ে দৃষ্টিনন্দনভাবে সাজানো হয়েছে Beautiful. একটি করে বৃত্তাকার গুচ্ছ। এই সার্ভিস এরিয়াতে এইরকম মোট 5টি গুচ্ছ আছে এবং সবগুলো গুচ্ছই খুব পরিকল্পিতভাবে একটি সার্কুলার রোড দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। सर ड्रोन व्यू के जरिए ये सारे रोड्स और हर चीज़ के बारे में बता रहे প্রতিটি हैं, গুচ্ছের और রয়েছে ये सारी আলাদা সুন্দর अकोमोडेशन একটি है নাম: यहाँ पे। বকুল, রজনীগন্ধা, মাধবীলতা, শাপলা আর কামিনী। নামগুলো যেমন সুন্দর, প্রতিটি গুচ্ছের পরিবেশও ঠিক তেমনই মনোমুগ্ধকর। যেদিকেই চোখ যাবে দেখা মিলবে দেশি বিদেশি ফুলের গাছ আর সবুজের একটা গালিচা। পুরো জোনটা খুব প্রাইভেট এবং সুন্দরভাবে মাস্টার প্ল্যান করা। প্রতিটি ডুপ্লেক্স वाकई কটেজের अंदर से जो প্রবেশ মুখেই আছে इन्होंने लिए है वो দুটি सारे ছোট ऐसे ही यूरोप के আকর্ষণীয় लुक दे रहे জলাধার। हैं। নিচতলায় রয়েছে একটি চিলড্রেন রুম আর কিচেন সংযুক্ত ডাইনিং স্পেস, যেখানে আপনি পাবেন রেফ্রিজারেটর এবং মাইক্রোওয়েভ সহ সকল কিচেন সেটআপ। কিচেনের ঠিক উল্টো পাশেই আছে একটি প্রশস্ত ড্রয়িং রুম, যেখানে পরিবার এবং গ্রুপের সবাইকে নিয়ে আপনি আড্ডা এবং চা চক্রের আয়োজন করতে পারবেন। দ্বিতীয় তলার দুই পাশে আছে দুটি প্রশস্ত কাপল রুম। প্রতিটি রুমেই আছে बहुत ज़्यादा পূর্ণাঙ্গ खूबसूरत আধুনিক है। সকল সুযোগ সুবিধা, যেমন এয়ার কন্ডিশনিং, টেলিভিশন, ড্রেসিং রুম, বাথট্যাব, ফার্নিচার এবং ইন্টারনেট। ডুপ্লেক্স কটেজ ছাড়াও
এখানে রয়েছে 40 ইউনিটের দৃষ্টিনন্দন একটি সার্কুলার মোটেল মেস। যারা কটেজে না নিয়ে একটু কম খরচে সিঙ্গেল রুম নিয়ে থাকতে চাইবেন তাদের জন্য এটা প্রস্তুত করা হয়েছে। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा। এত সুন্দর পরিবেশে আপনি যেন কোনোভাবেই বিরক্ত না হয়ে যান, সেই জন্য এই সার্ভিস এরিয়াতে রয়েছে একটি স্পোর্টস জোন। এই স্পোর্টস জোনের অন্যতম আকর্ষণ হচ্ছে তার লন টেনিস কোর্ট। तो আপনি यहाँ पे চাইলে इन्होंने स्पोर्ट्स দিনে के लिए অথবা सारा রাতে एरिया रख যে दिया কোনো हुआ সময় है। এখানে ফ্রেন্ড সার্কেল নিয়ে লন हम्म, টেনিস খেলতে পারবেন। লন টেনিস গ্রাউন্ডের ঠিক পাশেই রয়েছে বাস্কেটবল গ্রাউন্ড আর ব্যাডমিন্টন কোর্ট। कमाल की আর जगह है, যারা ऐसे मैं तो कह কোনোভাবেই दूंगी इस जगह তাদের की इतनी ওয়ার্কআউট স্কিপ করতে खूबसूरती ইচ্ছুক না, नेचर के करीब তাদের জন্য রয়েছে और আধুনিক ग्रीनरी এবং इतनी होके স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি জিমনেশিয়াম। जिम की सहूलत भी दे दी है রিল্যাক্সেশন उन्होंने। আর অ্যাক্টিভিটির চমৎকার একটা কম্বিনেশন। থাকার জায়গা যতই ইউরোপের মতো হোক, দিন শেষে বুড়িভোজ হতে হবে वाह जी একদম वाह, খাঁটি बांग्लादेश বাঙালিয়া। का नाम हो और फिश का जिक्र ना हो আর ऐसा তার तो জন্য हो नहीं মনে হয় सकता। নদীর ওই পারে থাকা মাওয়া ইলিশ ঘাটের চেয়ে বেস্ট অপশন আর কিছু हल्की হতে सी পারে आई না। थिंक खट्टी बनाते हैं और बहुत मजे যেখানে की নিজের फिश होती है পছন্দ মতো और सबसे চেনা अच्छी मछली পদ্মার भी आई টাটকা थिंक ইলিশ सो के बांग्लादेश আপনার में চোখের मिलती সামনে है। কাটাকুটি করা হবে। এরপর লবণ হলুদ মরিচ মাখিয়ে ओह, কিছুক্ষণ মেরিনেট করে রাখার পর খাঁটি সরিষার তেলে ভাজা হবে। সাথে থাকবে বেগুন ভাজা, ইলিশের ডিম আর ইলিশের লেজ দিয়ে বানানো ভর্তা। এইরকম বুড়িভোজ ছাড়া পদ্মা পারে যাওয়া अच्छा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की सबसे अच्छी जो बांग्लादेश में मछली है उसका नेम क्या है, कमेंट जरूर करिएगा। ভালো ইলিশ চিনতে না পারলে আর দামাদামি করতে না জানলে স্ক্যামের শিকার হবেন 100% শিওর। এই সার্ভিস এরিয়াতে আমার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা ছিল खूबसूरत तरीन होने के साथ এখানকার साथ मजेदार আধুনিক भी है। এবং फूड के দৃষ্টিনন্দন लिए সুইমিং পুল এরিয়াটা। ओके, यह सारा पूल সবুজে एरिया दे ঘেরা दिया उन्होंने। এই সুইমিং পুলে বড়দের পাশাপাশি বাচ্চাদের জন্য রয়েছে দুইটি আলাদা পুলের ব্যবস্থা। देखें कितना এছাড়া রয়েছে सुंदर और পুরুষ खूबसूरत এবং तरीन মহিলাদের नज़ारा জন্য है, আলাদা আলাদা बहुत ওয়াশরুম प्यारा है। এবং চেঞ্জিং রুম। ऐसा मुझे शॉक्ड कर दिया। বিকালে চাইলে আপনি চলে যেতে পারেন পদ্মা সেতুর बहुत নিচের खूबसूरत तरीन পদ্মা जगह নদীর है, পাড়ে। हर चीज़ इस जगह में मिलेगी आपको। এই জায়গাটাতে বাহিরের লোকজনের প্রবেশ নিষেধ থাকায় খুব নিরিবিলি পরিবেশে ব্রিজ এবং নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন। ভিডিওর এই অংশে আপনাদের মনে ঘুরপাক খাওয়া কিছু প্রশ্নের मीन्स के উত্তর দিন। रिलैक्सेशन के लिए भी প্রথম बहुत প্রশ্ন सी হচ্ছে जगह हैं এই यहाँ पे সার্ভিস जो এরিয়াটা कि কেন নির্মাণ করা आप হয়েছিল? सही इंजॉय कर सकते हैं পদ্মা इस সেতু चीज़ को। নির্মাণকালে এই প্রকল্পের কাজে নিয়োজিত সেতু বিভাগের কর্মকর্তা সহ দেশি বিদেশি ইঞ্জিনিয়ারদের থাকার জন্যই মূলত এই সার্ভিস এরিয়াটি নির্মাণ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই সার্ভিস এরিয়া এখন কার তত্ত্বাবধানে আছে? উত্তর হচ্ছে বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সেতু বিভাগের তত্ত্বাবধানে আছে। हम्म, তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই সার্ভিস এরিয়াতে থাকার জন্য কিভাবে রিজার্ভেশন দেব? এই মুহূর্তে এইখানে রিজার্ভেশন দেওয়া কিছুটা লিমিটেড, তবে হতাশ मजा হওয়ার आ কিছু गया নেই। आपको, हर लिहाज से वो गाइड कर ইতিমধ্যেই रहे हैं इस वीडियो সেতু में। বিভাগ কর্তৃক এই সার্ভিস এরিয়াতে পর্যটনের সুযোগ করে দিতে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। খুব দ্রুতই ঠিকাদার নিয়োগ হয়ে গেলে সরকার নির্ধারিত ফি দিয়ে যে কেউ এখানে থাকতে পারবে। তবে বর্তমানে কেউ যদি থাকতে চায় তাহলে তাকে সেতু বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করে অনুমতি নিতে হবে। চতুর্থ প্রশ্ন, এখানে থাকার খরচ কেমন? আপাতত ডুপ্লেক্স কটেজগুলোর ভাড়া বেসরকারি ব্যক্তিদের জন্য প্রতিদিন 10,000 টাকা আর সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য প্রতিদিন 6,000 টাকা। যে কোনো নির্মাণে সঠিক মাস্টার প্ল্যান আর প্রকৃতির ছোঁয়া যে কতটা জরুরি
তা বোঝার জন্য হলো আপনাকে এই সার্ভিস এরিয়াতে ঘুরে যাওয়া উচিত। তবে এইরকম দৃষ্টিনন্দন আরও কিছু সার্ভিস এরিয়া আমাদের দেশে আছে। ইনশাল্লাহ কোনো একদিন इंशाल्लाह। তাদের গল্প হবে। ততদিন সবাই সুস্থ থাকবেন, হাসি খুশি থাকবেন আর আর্থ ইন ফ্রেমসের সঙ্গে থাকবেন। चलें जी, मुझे वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद आई है, इतनी पसंद आई, इतना पीसफुल एरिया है। और फैमिली गैदरिंग हो या फैमिली के साथ एक बंदे ने कहीं जाना हो, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे मेंटली सुकून हो। आजकल की भीड़ भाड़ की इतनी ज़्यादा दुनिया में इतनी तेज़ तेज़ लाइफ चल रही है, उस चीज़ में अगर आपको एक कम बजट में इस तरह के मज़े मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 1 साल या 2 साल में एक दफ़ा इस तरह की पुरसकून जगह पे ज़रूर जाना चाहिए, नेचर के करीब, जहाँ बहती नदियाँ भी हो, पानी भी हो, नेचर भी हो और एक पीसफुल सी एक जगह भी बनी हो, तो वहाँ पे जाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसको वाकई ही यूरोप, एक मिनी यूरोप कहा जा सकता है। बांग्लादेश में इससे ज़्यादा खूबसूरत प्लेस आई डोंट थिंक सो कि अभी तक मैंने कोई देखी है। ये फर्स्ट प्लेस है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसकी रिक्वेस्ट जिसने मुझे की थी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मैंने इतनी अमेजिंग वीडियो देखी है। अगर आपके पास कोई और भी रिक्वेस्ट है और ऐसी वीडियोस की रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ मुझे, मैं फर्स्ट कमेंट पिन कर दूंगी, आपने उस कमेंट के नीचे अपनी रिक्वेस्ट ज़रूर मुझे मैसेज करके बतानी है कि आपकी कौन सी अगली वीडियो की क्या रिक्वेस्ट है और बांग्लादेश में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। एंड अगर आपको इस वीडियो का रिएक्शन पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और बांग्लादेश के मज़ीद इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बांग्लादेश की इस खूबसूरती और इस खूबसूरत जगह को देख सकें, उन्हें मिनी यूरोप का पता चल सके जो कि बांग्लादेश में है। और इसके अलावा आपकी कौन सी रिक्वेस्ट है आपने ज़रूर बताना है मुझे। पहले कमेंट, फर्स्ट कमेंट जो मैं पिन कर दूंगी, आपने उसके नीचे अपनी रिक्वेस्ट को मुझे मैसेज करते रहना है और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम उस पर ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। साथ ही साथ वीडियो को आप पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो वीडियो देखने वाले हैं नॉन सब्सक्राइबर हैं। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो देखी है सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। रखें अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल। बाय।